नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज देखा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। आज प्रश्नटी हेउछि सकाळू खाली पेटरे गुड़ खाइबा द्वारा केउं रोग भल हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए किडनी रोग, ऑप्शन बी श्वास रोग, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी कैंसर रोग। दर्शक बंधु एहार उत्तर जदि जना अछि कमेंट करि दियंतु। आम चैनल रे जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी श्वास रोग। सकाळू खाली पेटरे गुड़ खाइबा द्वारा श्वास रोग भल हो जाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। पान मधुरी सहित कौन मिसाई खाइले मनीषर स्मरण शक्ति वृद्धि होइथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी क्षीर, ऑप्शन डी मिश्री। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी क्षीर। पान मधुरी सहित क्षीर मिसाई खाइले मनीषर स्मरण शक्ति वृद्धि होइथाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। पेट जंत्रणा हेउथिले कौन पीले पेट जंत्रणा दूर हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लेंबू रस, ऑप्शन बी आखु रस, ऑप्शन सी अदा रस, ऑप्शन डी आंब रस। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी आंब रस। पेट जंत्रणा हेउथिले आंब रस पीले पेट जंत्रणा दूर हो जाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सकाळू खाली पेटरे केउं पानी पीले हजम शक्ति बढ़ी थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लवंग पानी, ऑप्शन बी लेंबू पानी, ऑप्शन सी गुड़ पानी, ऑप्शन डी महू। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए लवंग पानी। सकाळू खाली पेटरे लवंग पानी पीले हजम शक्ति बढ़ी थाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउं पत्र खाइले मनीषर किडनी सुस्थ रही थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए तुलसी पत्र, ऑप्शन बी पिजुली पत्र, ऑप्शन सी बेल पत्र, ऑप्शन डी कलरा पत्र। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरो वीडियोटी को लाइक करि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी बेलपत्र। बेलपत्र खाइले मनीषर किडनी सुस्थ रही थाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउं पत्र नियमित खाइले हार्ट अटैक रोग होई न थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए आंब पत्र, ऑप्शन बी भृषंग पत्र, ऑप्शन सी बेलपत्र, ऑप्शन डी निंब पत्र। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी भृषंग पत्र। भृषंग पत्र नियमित खाइले हार्ट अटैक रोग होई न थाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अधिक मद्यपान कले मनीषर केउं अंग असुस्थ हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी आखि। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲିଭର। ଅଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ମଣିଷର ଲିଭର ଅଙ୍ଗ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଳିମ୍ବ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳ ଖାଇଲେ ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ରୋଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ, ଅପସନ୍ ସି ହଇଜା ରୋଗୀ, ଅପସନ୍ ଡି କିଡନୀ ରୋଗୀ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମହୁମାଛି କେଉଁ ଫୁଲରୁ ଅଧିକ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ସି ସୋରିଷ ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସୋରିଷ ଫୁଲ। ମହୁମାଛି ସୋରିଷ ଫୁଲରୁ ଅଧିକ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ଷୀର ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁର ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାଜୁ, ଅପସନ୍ ବି ହଳଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ବେସନ, ଅପସନ୍ ଡି ମହୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବେସନ। କ୍ଷୀର ସହିତ ବେସନ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁରେ ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ରକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଅପସନ୍ ବି କଳମ ଶାଗ, ଅପସନ୍ ସି ମେଥି ଶାଗ, ଅପସନ୍ ଡି ସଜନା ଶାଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସଜନା ଶାଗ। ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ରକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ବାହା ହୁଅନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଣିପୁର, ଅପସନ୍ ବି ମେଘାଳୟ, ଅପସନ୍ ସି ତ୍ରିପୁରା, ଅପସନ୍ ଡି ଛତିଶଗଡ଼। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତ୍ରିପୁରା। ଭାରତରେ ତ୍ରିପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ବାହା ହୁଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।